أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga luksami, mga pagaremi, mga pagbabayami, mga watami, dir kami di imamakinig saging ka station tanwa DXXK 95.5 Cool FM. Panintano si Allah palayadan mapipi aginawa tanong saging kaya pitayan sa pakambarakat tanong Allah aging kaya mapia kapipita sa so papadalm niya na mapia na magamambagyan tanong na awat ng tanong Allah siya kung mapapadan mo na marata sa sumabang sa tanong pangasasakit na panintano siya ko Allah apakabagaran siya rin Allah supman so mga wawapatun na panintano siya ko Allah arilaan siya rin Allah balawin Allah so kuburiran na surbi o kasurgaan na ay mala na pakasun siya rin Allah siya ko surga paganip na puguras tanong saging kaya bukairon minikaso so programa tanong ipun si ko alas 7 samtaman si ko alas 8 sa kapipita igiraman ito gawi itnin mayaw-yaw pan aging kaya pakabukatan panintano si ko Allah terima sa mga panaguntaman tano, panisakay tano, sulangwan may baloy agalabag tano mapaya minipagiklas tano siya ko Allah saging kaya Ramadan. Terima Allah sa puasa tano, so kaya panangbayang tano sa tarawih, tahajud, so kaya sasad ka tano, so pimbar nga mga amalam yung galbag tano sa aging kaya Ramadan na panintano siya ko Allah at yari mauto ko Allah. Ayun niya mapandiskas tano sang kaya bukairon na anto na unon iwit-wit menindo rak tano aging kaya Ramadan. Amin ibigyan niya rak tano tuma panintano si ako Allah taman din si ako kaumo Ramadan na giyatan din so Allah na pitiro yan na ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun pitiro Allah hay susirano to mi maratea ni palugat terkano suka pamosa sa dataru kini palugat nan kumingon anyo ka uba kalu na anrakan mapadal madiang kaya takwa king kaya kalaksi ko Allah ayad na hikmat wallah sa kinisugun yan sa king kaya kapamosa na anta no mabaluyak mga pagtawa kipan na nanggila sa dusa ginan wit-witter tanwa ging ka Ramadan na mabaluy tanwa mapadal tanwa ging ka takwa ging ka iya kalaksi ko Allah kaging ka iya kalaksi ko Allah may baliw wasyat o Allah si kumingon na antan no sa katanwa iya kapapantagan Peter Allah sa Quran walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah saban-sab na ratig wallah iniwasyatami si kung mga unaan yung apemgan sa mga kitab nagu sakano sa kikalak ni si wallah kinan ipaganay wit-wit aging kaya Ramadan na minibigyan yan rakatan mo tuma kapadalam rakatan mo aging kaya kanak si wallah aging kaya kanak si wallah
na inipakay sa Umar ibn al-Khattab ko Ubay ibn Ka'ab o anto na ikatantuan ko kalak na inisimbag o Ubay ibn Ka'ab na tigan ama salakta tariqan da aswaq qala bala qala fama amilt qala shamartu wazdahadtu qala fadhalika taqwa. Peter o Kaab baka daga makaukit sa lalan madagla surukon na Peter o Umar ibn al-Khattab ang kainuda na tigu Ubay anto na ipinggol baka na tiga na minagunta man ako may anabnar ako sa dirakang kasuruk sa ging ko to mga lalan sa taman sa meka libre ako ron na tigu Kaab ibn Ahbar ginan din kalak si ikwallah gin kaya kalak si ikwallah hikmat nagwit-wit amin ibaga karagtan waging karamatan so mga ulama na madakal inip maanhiran sa ging kaya takwa so Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ay pagitong mga sabaat sa ikalima khalifa na tigu Umar ibn Abdul Aziz laysa taqwa Allah bisiyam an-nahar wala biqiyam al-layl walakin taqwa Allah tarku ma harrama Allah wa ada'u ma aftarada Allah. Kana tigu Umar ibn Abdul Aziz uba ayab teru na kalak sa ikwallah na suka pamuasa sa kadundaw na suka panambayang sa kagawin ka ayat itu kalak sa ikwallah na so kibagakan ko ini sa parian na gusto kinggulalan ko ini paligat wala nagyutwa tigi mana maana akalak sa ikwallah so kibagakan kita palakan ko langwa na peka haram wala basta man ka haram na pananggilain kan na gusto kitunain ko mga paligat langwa na ini paligat wala na kapasibin sa bandaran tanwa ikinggulan tanduron. So, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na pitiruin at-taqwa fi'lu ma amara Allah bihi wa tarku ma naha Allah anhu. Ay tigin aptiru na taqwa kalak sa ikwallah na sukanggal baka ko ini sugu Allah na gusto kibaga kang ko ini saparu Allah. So, Talq ibn Khubayb na inumanin na tigin kapanggal bakang ka sa kuya surkur ka wala na tarju thawab Allah mainam ka aging ko tabalas wala inung kapinggal bakaging ko tuwa inisugur ka wala ka mainam ka subalas wala dataraging kaya ka pomasa kakagi mainam ka subalas wala uba kalo na makapamusa ka na irilar ka wala so mew na mendusang ka yuti bala so puasa na inung ka to pinggol pagaging uta puasa ka maarap ka aging ko to balasyan datar ko sambayang ay nisugur ka wala so ka panambayang kakagi kalak ka sa eko siksa wala amay ka matimo sa mga tao sa naraka sakar na pteroong kiran wala masalaka kung bisakar masalaka kung bisakar ay inukan wa ipakasulti ko nakasakar na ptero sa mga tao tigiran alam na kung minal musallin da kami mabaluya di isasambayang ka o pamatigiran man ay kung may baluya kami isasambayang na di kami matago sa gingkat na nakasakar naging kutwa kapanggal bakang ka kung nisugu Allah na maarap ka aging kutwa balasyan dataraging kaya pagamaltan sa ging ka Ramadan so misisad ka may matya sa Quran so ruminila so may kapya parangay so parangay din so misibar na aya kini gulalan yan sa ging kutwa dataro to mga suguan na kagi arap-arapyan ko balaso Allah na ino ka mapangaluitan po watar kumana Allahu anhu na ayapter na takwa na ginan so kibaga kung kuini sa parullah na ini paguman Talq ibn Khubayb
at tigina takhafu iqab Allah kagi inong kau tu ini taplakso ini sapar ka wallah ka ipagkalak ka so siksa Allah ipagkalak ka so siksa Allah ibarat na ging kaya kasuruyan na inong ka inibaga ka ging kaya ini sapar wallah kasuruyan kakagi uba ka masiksa sa ging kota kubur ka isad na miya aliw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apsigsaan siya kubur naging kuto mga tao kan yamsi bin namima ay di indalakaw na katurmo model patrol ay di niyan di kanda dalakaw na kasuruyan na inikalak ka aging kuto kasuruyan kakagi sabab sa ubak masiksa sa aging kuto kubur sumambo sa mga tawa api andin makasasangor api andin kapapantagin na pasungun sa dasal kapi kay barat yan na ginunin sa binatang aging kuto aso na api andin kapapantagin na pagkailero ang takadi na makalbuluga sung sa dasal pagkatiti na tuminiti na inong kauto inisapar sa ginuong kaaging kuto datar to lola kakagi pasigsaan sa aging kuto kubur na sa mga tao adin dilong igira apsung siran sa dasal di siran dilong igira apsung siran sa dasal nagyuto kini tapalakan ka sa aging kutuwa inisapar wallah aging kaya kapriba kakagi so kapriba na tunga na kamalasik sa kakuon sa alungan na mori hindi tapalaka aging kaya kapamuno kakagi anda kaku sa baraniwa isimbi kaon sa alungan na mori nasan pan sa buno niyan sutaw sa tibaba na isinumya patay niyan sulangwan ng mga tao inikalaka aging kakapandanin mo sa sarangawa lupa kakagi anda kan ku sa alungan na mori sa ipunggusod ka sarangawa lupa sa taman sa ikapitulapi sa lupa na ipungusod ka sa alungan na mori inikalakaso ka pamagakal inikalakasulangan taman inisapar ka wallah kakagi ipagkalag ka aging kutuwa siksa wallah yuti maana atakwa ininggulalan kaso inisugur ka wallah ka maarap kaso balasyan nagu initapalag kaso inisapar ka wallah kakagi ipagkalag ka aging kutuwa siksa yan nagiyanan wait pamugaya naging kay Ramadan inindaon niya nakatanong siya ko tandew lopulo gawi umani isa na kaya padalman sa kalak si ekwalla pagnintan si ekwalla aginan mitataros hindi pang doon katano pa naging kay Ramadan so kasasad ka hindi pang doon niya katano pa so kasasad ka dataro din ka di mapakatingas di mamuasa kakagi arap-arap ka ko balas wala balasa sa timana puasa udu mapakapusang ka na din mga talawa may akong ka balas o sapulo may pakapusang ka umagatos na anden ku balas na gyutoy kaya pa ginawang ka gyutoy kaya pa pamuging ka sa mga sadka piratingas ka so tao nagu lamon taman kaya pa ako kitang kasaging mo to sad kang ka sabab sa mapipikir ka aging ko to balas wallah sa anong namori apiter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas rawahu Tabrani fil Kabir megatitian ko Uqba bin Amr apiter uyan amian garan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adin terun uman isa ataw na si ikatagu ko serunga o kasi serunga no miya balasad kanyan sa taman sa makukumsuma mga tao taman sa kukumsuma mga tao na ayak ate agyan kutwa kakukumago mga tao na patpulo ragun na gubu makatana agyan kutwa kukuman wallah Allahu Akbar kagagatan wa tumitindigtan ko sa pulo gawi kagagatan mo nga tumitindigtan ko saulan, dulan, pakaganta sa saragun, duragun, ging kaiya, katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullahu al-awwalin wal-akhir na limiqati yawmi ma'lum, 40 sanatan, sakhisatan absaruhum, yantadiruna fasal qata.
timuun wallah so mga una inad niyan nagu mga ora inad niyan si saging ko to gawi iya mapapanto agi gawi iya alungan namori na timuntan ron wallah sapat ponuragun malalandap so pangilelen tanu panayon tanu so kapangukum wallah panayon tanu so kapangukum wallah sa ayakatay akatindag sa tanu sa alungan namori napat ponuragun na so mga tawa barasadkaan so inibagay kawanan na di katano diwang so mga tawa mapasen kapmura mapasen kasasadka nagyuti miya purumpur naging kutasadkiran na misisirong kiran sa alungan namori na ayakakagdamaw no mga tawa ka makasisirong saging kuto sirong nga wallah sa alungan namori nakatadalis samsu ilal gurub hatta tagrub isinatiwa Rasulullah kasadip walungan sa sadpan sa taman sa makasadip nagyutoy kate aging kuta patpon kananayaw mga tao saging kuta kapangukum wallah gyutoy umani sana misisakuya saging kakasasad ka kakagi amya panutulu Tirmidhi wa da'afahu al-Albani at tigyan inipagay sa ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paayus sadaqati afdal qala sadaqatun fi Ramadan hey Rasulullah tunay mapi akasasad ka na tigyan na suka sa sadka si ko Ramadan na badag liman to misisadka kakagi Ramadan na biyukaan mambu Allah so pera kasadin sa kadakal amisadkang ka na kadakal apka kuwang ka sambi usadkang ka kaubang ka pipikiray misadkang ka na kalbatan so tamok ka kanaba pa kalbat ko tamok kay mayaka ko ka sa 10,000 na lumibat ka sa 500 ay inibigay ka kay ustad, inibigay ka kay pobre, inibigay ka si ko din dawa, inibigay ka ko din jihad. Na kanabo to may kalbat sa aking utasad kang ka, kabad no to may ka uman si ko, tamok ka aking utinisid kang ka. Ka uman din kapipita, na makaturun naging kuto ang malaikat at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayapang niyaging kuto sa malaikat na Allahumma a'ti mumfikan khalafa ikadu apang niyang kuto ang malaikat na Allahumma a'ti mumsikan talafa ayapagan na maana aging kuto malaikat adi niya ni dua na ya Allah na buging ka pagumanumaning ka sa mga tao may mamagay sa aking kagawi. Salin sa may mamagay sa aking kagawi na umanin ka unso tamok yan. Kanabuto may albat siya tamok ka. Asada katulayan ko so minmal anmalo yan ko so minasadaka so tamok ka tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na di yun pagalbat aging utakasasad ka. So kasasad ka na di pagalbat siya tamok. Na kiyutoy pipikira mga tao may mamagay sa aking kaya Ramadan asambi ang kirang buo Allah sa aking kutwa kaya pamugiran aging kaya kasasad ka na kiyuti mala palas kakuha misasad ka sa aking kaya Ramadan asambi ang kiran wallah so inisasad kiran kanabayran inipaligid so tamukiran kami sasad ka siran pimbarang apekaw kitandiran nun na so di isasad ka na kanabuto kilang kapaganeron na para pambalayan wala gabo na kasirungan ka sa alungan namorin. Ikadua na iplending raka wala si kumarata iplending raka wala si kumarata anak at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asusad ka na lendinganan si kumarata na ikatlo bala sa mekong ka na pagumanumanan raka wala so ini pamaging ka inisidkan ka sa mapya di so inisidkan ka ginan pan bulong saging kaya kataga sa puso kaan na misya ko ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aging kuto kataga sa puso yan natigan na ida aradta antali na kalbak fa'at'imil miskin wa amsah ala rasil yatim rawahu Ahmad ametigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakabaya ka makalamak magadam ka so kapakalamak ko puso ka na pamagana ka sa mga miskin nagupsipong ka sa ulo banyalos ulo yatim
Ginan ikadua inindoor tanu aging ka Ramadan naging kay kasad ka naginan itataros tanu ginan itataros tanu ang mga alay tamok may to na palbatan siya ko tamok tanu sa itan di simsisad ka sa gawi-gawi kinabaya bukap sad ka tanu siya ko Ramadan ka oras-oras na di tanu ron di mamubugay ka giyan ka iya dunia na pagawaan po na arkaon nasa dyan sa amin isasad kang ka, kutamok ka. Niya kaysa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumimbali sa kambing, na nisasad ka, niyan pala-palaya. Sa ayabu aliyang buon Aisha, na so, yung kutuwa wagan yan, ap kababayan mo Rasulullah so waga. Na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hey Aisha, anton ay miya so simbali ka, pire miya lemba ka, pire miya lambaon. Natigyan na pala-palad na dami lang baon ay buo may lang baon naging kaya o ganyan natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pala-palad may lang ba so kambing sa ibu daun malamba naging kaya gaganta ka makanta na di bumati na medabu ginan inipang doratan maging kay Ramadan aging kaya kaginawa kapamamagay sa tamok na kapmura si ko Ramadan ikatlo naging kaya kiyambi atar tanu Ramadan sa kakiyamul lail kapanambayang sa kiyamul lail kiyambi tanu Ramadan sa aging kaya kapanambayang sa kiyamul lail ging kaya panambayang tanong sa Qiyamul Lail kaya panambayang tanong tatarawih na pimbiat tanong Ramadan sabab sa ging kutua kining gularan tanduron ka arap-arap ko balas wallah ay balas aging kutua kaya panambayang tanong tatarawih na gufir lahu ma taqaddama min dambi iprelar tanong mambu wallah sumiyaw na miyandu sa tanong nagid ni trending der tanong ging ka Ramadan aging kaya uba kalukan na mabalayo so Muslim bara simba bara sambayang sa Qiyamul Lail di sisipu ka magno igid agagawi ka di manambayang sa Qiyamul Lail dataraging kuta mga tutultan magkasambayang mo Hudayfa aminot ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Qiyamul Lail may silang si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napaganay sa Rasulullah suratul Baqarah na tigo Hudayfa banda sa may kakalukan ng suratul Baqarah na kahit magumapasa din na inupo na niyan sa suratul Nisa sa pambatian niyang pipiya na kahit man kumapasa din na inupo na niyan sa suratul Imran na di niya di pipian matya sa igira atum siyaga din niya tigo Abi Hurairah sa tasbih na tasbihon na ugira ini siyaga din sa kapamangni na pamangdiron na kira siyaga din yan so kalendong si equal na pilendungon na gyutud ni imew lawla o Hudayfa sa kiyonutian si ko Qiyamul Lail rawah Muslim so man so Abdullah ibn Mas'ud na Peter na tigang niya kay sa misimbiyan kami sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyakatatasiyan sa taman sa mera pamikira ko sa dimapia na hindi siya rin ito na imya pamikira na di mapaya na tingin na may pamikira kan munto dako na awa na kan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naging kan na Qiyamul Lail na inipang darutan maging kay Ramadan so ka Qiyamul Lail naginan din itataros tanu sa taman din si kukaw Ramadan naginan mapaya agal bak aging kan na Qiyamul Lail ikapat naging kaya al-ijtihad fi qiraatil Quran may nabnaro man isa sa kabatya sa Quran mani isa na may katlo makatamat may kadu makatamat may kaysa makatamat sa Quran may kapat makatamat tataman sa may kasapulo makatamat na ginkanan datarunan na inipang daur katanu Ramadan na pambati atanu sa Quran plem tanu ginaw tanu sa kabatya sa Quran daba kagi may da sa Ramadan na miyadan mambuso kabata sa Quran kaya lipatan tanong mambuso Quran tanong di ka umani isa na pambati sa Quran ka ayakatiru zuhuri na tigna idadakala Ramadan fa innama huwa qiraatul Quran wa ta'amut ta'am igida may kasul sa Ramadan na tigo zuhuri
na gina nakabatianan sa Quran nagwa pamagana sa panganangkan na miya panutulitan pansuana si Ibn Malik ay giyan miya ka idha khatam al-Quran jama'ah lahu wa walada wa da'a lahum rawahu Tabarani. Giyan miya tamatian sa Quran napdaluan niyan timu niyan sa pamilya niyan na usubang wataian na di niyan sila di ipamangni ayo tuwa kaya sebenarnya tanumati sa Quran nakagi sa Quran na sepa terak tanu sa alungan na mauri sepa terak tanu sa alungan na mauri kasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siyamu al-Quranu yashfa'ani lil abdi yawm al-qiyamah يقول الصيام أي رب منعت الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعت النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان رواه أحمد والنسائي. So puasa ati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aguso kabatya sa Quran na sepat niran su orepen si sa alungan na mauri paterus so puasa ati yun hikad nangko dad na makakan kaya sa paranak na siya ko kakan na gusto ba ginawa siya ko kadaon daw na pagisapatan karakanay na pateru mambuso Quran ati yun hikad nangko na dan turuga siya kaini siya ko kagawi ka sa baprakan na pagisapatan karakan na kasapat o Quran na kayong kutwa o orip no Allah gusto puasa tanto kumape pagkape ginota ame ko markata so puasa na miya ko markata so Quran na pambati anta sepat dahiran Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi bati ani so Quran kakagi amata ana sub kebati iwa Quran napa ko masalong na moria kesapatian so tawa pambati sa Quran naginan itatarus tanu sa uman mapita na pembatitan sa Quran uman kegegui na pembatitan sa Quran ka antanu malem sa ging keabiatan amin italong mau Ramadan. So Umar ibn al-Khattab nagira pa ka sa Ramadan natin na jaa mutahiruna miya ka talong maati Umar ibn al-Khattab so pagasutir tanu na epsutir tanu Ramadan nakin kaya mga pipia amagal baka ditan ipangaloin. Ikalima, naging kaedikirullah. Miyalalem so tadim tanu siya ko Allah. Kagya so Allah na pitiru na fadkuruni at kurku maskuruli wala takfurun. Tatad miya kung niyo katatad mangkus kanu. Ayab siya katatad miyak tanu Allah ni kira tatad man tanu. Pitiru panu Allah sa isa hadith kutsi mutafakun alay wa ana ma'ahu idha dakarani. Sa kanati wala na padagan so rip na kan igira tadman ako niyan gira tatadman ako niyan na umani isa na pero guraman yan so tadman siya ko Allah umani isa na inisurat yan so di na nigulolaan uman mapita na makapasad sa tadman siya ko Allah subhanallah wa bihamdi sa makamagatos mutafakun alay piano tulay Bukhari ko sa Muslim subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi sa taman sa kamagatusan so tao amay kamagatos amay pasad ka sa geng kaya subhanallah wa bihamdihi na punasan ka wallah sudusang ka naguan makadagala pamulan ka ko surga apamulan na kurma pianutulanan utermeti na amega pagagiro subhanallah wa bihamdi na makapamula ka sa kurma sa alungan na mori na pagkadakadakala tanto sa kurmang ka ikadua ame terutan wa psuan tanu ikira di tanu dindikir na sulitan ka terua sa makamagatos so la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir may panutulan ng Bukhari o Muslim gina ni tahlil la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir amika makadagal na kapasad tandurun sa taman sa kamagatot sa tandurun na miyalam sidila tanu sa ko kisabot ng la ilaha illallah na amay ka kumatan ka patay na malabuda ka katandurun ka uman mapita na
maka magatos tanong may tasbihso tahlil na umangka ka magatusan na tahlil na isin no maradika ka sa sapulo maradika ku ini surat asapo magatos sa mapia kakuang ka nagupunasan sa magatos adusang ka libat terkau tu Allah ku gitu ni kaya kuteng ka ako ginawang kasi ko setan pinutulanan o Bukhari ako sa Muslim yuto ikadua adikir liyam tandur na ginatano kami liyam tano uman mapita na subhanallah wa bihamdi sa makamagatos uman mapita na la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sa makamagatos na kalem dila tano si ko dikir umang ka din tatad man su Allah mangkan tatad man su Allah na padka su Allah ikatlo may terutano na makamagatos mabuwa kastawa kapag istighfar astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi rawahu Muslim astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi sa makamagatos ka o ka magatusan kasan saging ka na din ka di ka tiruwa si ko astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi na inirilar ka wala sumadusang ka sa apiapan melawi ka si ko timuan ko katidua pianutulanan wa Abu Dawud sa Tirmidhi ako sa Hakim gu anon mapukas wala so ida kalian gu preskian yan sa dinyan mapipikairuan da mga puon pianutulanan wa Abu Dawud usu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na magatos makapag-istighfar sa gumagpasalungan pianutulanan Muslim so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigi na inni la astaghfirullah mi'ata marra sa kan na di ko di mamangni sa wala sarala sa makamagatos makapag-istighfar sa Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pianutulanan Muslim ginan ipiter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko mga bai guwan niya may lainen silang siya ko kanarakan ama ko masaging kay dunya so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tinimo yan sa mga bai na tiga niya maasahan sa aktir na istighfar pakadaglan niyo so kapag istighfar sa kanwa mga bai kas painira ito kun aktir ahlan nar kagya sa kano'y madagla miyali akan natago naraga na amin siya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay Rasulullah inong kaptero ay kami madagal atago ko naraga natigan na takpo na lasir kagi mapasang kano kasangka siya ko mapiagal ba ko karumanyo igira mapiagal ba pinggal ba rano ka karumanyo napsang ka anyo igira kaya gira ako na dita di matir mabuha sangkad saya nakad ko daw ka di na mama dabalin niya na mama nagyuto na niya kadakadaka lang yung gululan ng kakamapian ka pada meterutan na ikapat na so kapsilote tanong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dad na itungan yan kapsilote tanong si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dad na itungan yan ay amapi kapag kasalat si ko Rasulullah na sumapadun sa Ibrahim ibarat na Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid may panutulanan ng Bukhari o Muslim kasatawa kasalawatan yan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa makaysa na pag-isalawatan mo Allah sa makasapulo panutulanan ng Muslim ayamip siringan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa alungan na mori nasalin sa madagalap kisalawatan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutulanan ng Tirmidhi sa tawa kasalawatan yan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa makasapulo ko kapipita kung makasapulo si ko kagabi nakapad ko sapat niyan sa alungan na mori panutulanan ng Tirmidhi amay ka lalayon din ang kapsilotin ka si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko uras-uras ka napsilotan ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dad na itungan yan na pitero yan mabuko ka abibin ka ahbar at na amay kagin na nisuan ka na tukafi hamaka wa yugfaru laka dambak amay kagin na nisuan ka pakadagalan ka sa kapsilotin karakang
na pakabastantir kadnanan ko awida ka kaya sanaan nanan kiyanan ibulun ka siya kung mga problemang ka ianda man ikadaiyan to ka fiham maka pakabastantir kadnan ka nakapsilaw tirakan karakan na paka lalasanan ko mga dusang kaging kanan kapsilaw ting karakan padpanami aluitan ng mga tikan na subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa allahu akbar kasukatero ako wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar na tumurak no tuwa di susay bangan walungan khairul ahabu ilayya mimma talat alayhi syams tumurak no tuwa ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi susay bangan walungan ageng kan nakatero ako ko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar na sukatero ang ruati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tumurak no to adi susibangan walungan penutulan muslim amay ka pakadalang tanong subhanallah ito nuktan rupan so alhamdulillah ito nuktan rupan so Allahu akbar na madakalalitan rin misisad ka umang ka makagiraw subhanallah na may kasad ka alhamdulillah na may kasad ka Allahu akbar na may kasad ka ginan ininda o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko mga pobre sa Madina uwani ko makapanunsiran siya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ikira na hey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na di kami din prautan sa mga lar kami tamok sa mga kawasar kami na di kami din praut nanan natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inuto natigira na kagi daw nagalbo kami kasambayan kapamo sa kapnay haji lango na kabate sa Quran na patsiran uga ina kapakalawan dira na kagi di siya ni mamugay na di kami makapamugay natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabagos ka no punggun no amambu natigira na ito na natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay gira may kapasad ka no sambayang naptesbi ka no sa 33 tahmid kanu sa 33 takbir kanu sa 33 ika magatusyan so la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ka di kanu mudi makapamugay di kanu mudi makasadka na sukya na gawin ng mga pasasadka mga laita mo na siwa iran so pinggunan na ukiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay gira may kapasadyan simbiyang na di siyan di manasbe di siyan di manahmid di siyan di patikapilsiran na tigo Rasul tigo mga pobre na ito na may suwaini na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalika fadlullahi yu'tihi may yasha yuto so kalbihan wallah ay pamugin yan kung tawa kabay yan anda man yan na bigyan siyan wallah sa malata mo Kinan minende utano sa gyan kay Ramadan mga tadan-tadan si Allah na ginan plem tanong na ginutano sa tamandan sa makaw mga surawa ika 2 Ramadan na sisan tanong sa gyan kay na mga biitan o Ramadan ika nam ay inimbiat ratan o Ramadan na sukasi siya patanong sa kay mga sunna ratiba kung mga nawafil sukasi siya patanong sa kung mga sunna umani sana din kabilag sa masjid, yung disambayan sa sunna, kuunaan oriano sambayang, na umani sa nasinipya naging kaya mga sunna sambayang, na ay mambuha kalbihananan, natirwanan rahu Ibn Majah, awalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati salatuhu, fa in akmalaha kutibat lahu nafilatan, fa lam yakun akmalaha qala Allah subhanahu wa ta'ala li malaikatihi unzuru hal tajiduna li 'abdi min tatawwu'in فأكملوا بها ما ضيع من فريضته ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك ay pagampagan ay pamagitong sa alungan na mawari ko oripin wallah na susambayang yan na amika may atarotop yung susambayang yan na isuratu no to mga sunna na amika da matarotop susambayang yan na ptirun wallah ko mga malaikat yan ay ilan yung ubaad na may pasado orip na ka na mga sunna na ayan doon tarotopan siya kumilang yan na paligwad oriyan yan na kinan di ka pamagitong ako mga galbag ay maana naging sunna
sunnah sambayang, sunnah puasa, sunnah kapnay haji, na kita rito pa ng kung mga palugat ada tamatarto. Umantapan makasambayang sa unaan oriano sambayang, mga lumpito sambayang siniyap-tepi barat. Aging kaya sapul ako 2 rakaat ko oriano unaano subu, 4 rakaat ko unaano luhur, maka 2 ka sa lamito, 4 rakaat ko unaano luhur, sama to na naman 2 rakaat, 2 rakaat ko oriano luhur, niya 8 rakaat, 2 rakaat ko orian o maghrib, niya 10 rakaat, 2 rakaat ko orian o aisam, niya 10 rakaat. Na umasyapkan na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ay balasanan na banallahu lahu baitan fil jannah, imbalay wallah sa bagian yan sa kasurgan, sa turugan sa kasurgan. Rawah Muslim. Ay maana yan, man mapitan na makapasad ka sa turugan ka sa alungan na mauri. Man mapitan na makapasad ka sa turugan ka sa alungan na mauri. Nasadampan sa kadakalakap sujud ka, na kadakalap kadar ka amarata, nagu kadakalap kisurata mapi abagyan ka. Alayka bikathal sujud. Lillahi fa'inaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'allahu biha darja wa hatta anka biha khati'a. Rawahu Muslim. Patut terkati ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka kapandakalang ka sujud ka dik umani sujud umangkan sumusud na ipuro wallah supangkatan ka sa alung namori na punasang ka wallah sa kadustaan. Ginan mga sunnah na ayap na riubatan di makasisalim po ka magnaw. Kagiyang kaya kasisalim po ka magnaw na ulawlay niyo may hunaan tanong. Alaykum biqiyamil layl فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم وتغفير للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. Patut terkanwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka qiyamul lail. Kaginan ni ulaw-ulaw mengunaan tanong. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. So Allah na pitiro ina siya na mingon anta ng mga tao na may ito adiran di mitirog siya ko agawi kadi siya ni masisin po ka maganaw igira na ikatlo bagi siya ko gawi na siya na di siya ba mga nisala siya ko wakto asokor na paparangan na mingon anta no na ugi imara ni agalbag siya ko kada niyo nagugi ipakala siya ko mga ratagal bagiyo nagupakasapar ka no siya ko kambaralo sa mapakadaian so sakit siya ko lawas naginan kapi aging kaya kakiamulan igiraat na ikatlo bagi siya ko gawin na turun sa Allah ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. رواه مسلم. Turun sukad ng tanwa Rabbul Alamin sa isang kailangit sa dunia. Igira ikatlo bagi si kugoy sa di man nalo mayadaoni fastajibu lahu baad na tigu rasul baad na tigu Allah apa manirakan ka anakan matarima mayas aluni fa'utiyahu baad na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa manirakan kaya bugay kanun mayas tagfurni fa'gfira lahu baad na pamanirakan sa Allah karelangku na ame ka pagkatalabog ka di ka di makasisin po ko magdawi gira natay ko dalaw bagi si ko gawi na pagkatabong gasola sa gen kaya din yan di kapanalo ginan ikanam amin yung biyater katanwagin kaya ramatan ikawalo na alafu wa safa alfi ikapit nun alafu wa safa gian kaya kabagay sa lugar na ukapasinsya kakagi-agi agin kaya kabagay sa lugar na ukapasinsya arga o kasurgaan arga ini kasurgaan may panutuluan na sa Ibn Malik aging kutuwa tutul o hakim sa kumustadrak yan aging kutuwa tao apan katanian so pagarin yan apakasul si kusurga natin na Rabbi khudli madnamati min akhi
Hikad ng watigan ako ang kasulilim malaki ni pagriya. Qala lahu ta'ala fakayfa tasnaw bi akhika wa lam yabqa min hasanati shay. Pitiru Allah anto na ikidi at pagaring ka adin na kilambo na mapia pun ka ko isa mapia. Qala ya rabbi falyahmil min awzari. Tigin na hikad ng na pagyoton kong sudusa ko. Na gyuti ka pagura ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kagin kan na masati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masan na mala o man isa na makakikinanglan sa anta wa unoy mapagautunin siya kadusaan yan. Na petirun wallah irfa basarka fandur ila aljanan. Purun ka man sa pangilelan ka na kung ka ilaya sa mga kasurgan. Para asahu na lumiyangan sa langit. Faqala ya Rabbi ara madaina min dahabin wa kusuran min dahabin مكلات باللؤلؤ لأي صديق لنبي هذا ولأي صديق هذا ولأي شهيد هذا. Ini puruin na mata niyan na milin niyan sa mga ingid ang mga bulawan na mga muntiya ang mga bulawan na tigil na haykad ng kuna antaon kuna bi kiriksaya anda unong ko mga pati si kirsaya, anda unong ko mga sahidi kirsaya. Kala liman alta taman. Peter wala agiya na rasan sa pagkabayad ko argiyan. Kala Rabbi, wama yamliku dalik na tigan hey kadang ko na anda unong pagkasangansan. Kala anda tamliku, Peter wala asakay pagkaparun. Kala bimada na Peter na tunabs. Kala biafika anakik. Peter wallah sukari lain kaki pagaring ka. Kala ya Rabbi fa inni kad afawtu anku. Peter yan na ya Allah hay kadang kuna rinila na kan siya kini. Na Peter wallah fakhud bi adi akhika fadkhilhu aljanna. Na kuang kasu limo aki pagaring ka na sulkan su kasurgan. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك واتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى يصلح بين المسلمين. Peter والله رسول الله صلى الله عليه وسلم akalak ni Allah nag-umpe niyo sundulundulan niyo umpe niyo sundulundulan niyo. Ginan mga nanausagin kaya kamaap na tungan na niya mapya tungan na niya malayarga. Dataru Abu Bakar agwan niya managyan sumustah adinyan miyang padsanguto at tutulan na kaya tampuy si ko Aisha sa kaya sineen na misisa paso Abu Bakar sa tiga na sumustah na ginakanakan din ng gusto kakagaya sumustah na dabong din gusto arwar ko Abu Bakar na initur naging kaya at walayata ulul fadli minkum wasaati ay yu'tu uli al-qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tipsi pa na ti wallahu mga tao aanarkihan so banan tapadi sa gasto sa mga miskin o sa mga muhajirin na maapsiran na pasensya siran baran di kabaya iya karila ikiran wallah sunsukan kasi o babakar na tiga na sakan na kebabayan na nakaralaya rakan wallah na pekando diyan so gusto niyan si ko musta na ginan nanausa yung kaya kasabar kanapi na tunganay amalayarga na pinggunan o tanusan Ramadan sa uman isa na pinapian niyan so pagarinyan uman isa na paginian sa lugar sa pitian ay kawalo na husnul khuluq kapi apa parangayan min dawrak tanong Ramadan kapi apa parangayan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tungan na yan madakala ami alun niya na balas saging kaya kapi apa parangayan man andara mu'siran wa ta'allahu adallahu Allah yaman qiyamati tahta dilla arsyid yawma la dilla illa dillu san sa tao pakanayon niyan so kararagnan pakanayon ka so kararagnan miyutang ka kakaragnan pakanayon ka sa taman sa makabayad awada alahu udinay baganyan na lugar ba baganyan ba sa lugar sa tingin inilalakang nakalin sumiyotang karakan na ayang balasun wallah na salong na mori sa iko masa dan nagkasinwan napakasirong wallah sa iko kababaan o arasyan
sa kingkot wa den nagkasirungan arwar ko sirung Allah ginan pan mala akisirung tanong ko sirung Allah gin kaya kapia apa parangayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may panutun natin kani ya Rasulullah inna fulanan tasumu nahar wa taqumu al-layl wa hiya sayyi'atul khuluq تؤذي جيرانها بلسانها قال لا خير فيها هي من أهل النار رواه أحمد والحاكم may panatul Abu Hurairah tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amataan di pagasuon hay Rasulullah mataan na si pulan na baraposa ko kadun daw na ubara sambay ko agawi nas kanya na maratay adat mariringa sa enso siringan yang ko kapanaruan yan napitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khaira fiha hiya min ahli nar dan nakapianan katawanan ko naraka yuto'y kaptirun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kapianan kagi maratay paparangayan na nimbi at raktan maging karamatan so kapia paparangayan ay kapia paparangayan na al-karam wal-badla wal-ihtimal giyang nansuka sakaw nagusuka pamamagay nagusuka sabar yuto'y mapia paparangayan ay kapia paparangayan na tigo Ibn Hajar al-Askari na husnul khuluq ikhtiyarul fadail wa tarkul nadail after nakapia paparangayan na so mga pipia agalbag na din ka din gululaan nagusukip ang bagagan ka ako mga resek ang mga walola na kiyanan walo biitan o Ramadan na peka yan so paparangayan tanong peka ginawa tanong yan peka sabar tanong yan manisa na may gumanyan so kanapi manisa na may gumanyan so asubar nakapi paparangayan na pangitan siya ko Allah agid ni mitataros aging kaadatirai tamad din siya ko kapakumura batat ka masiyap tanong so dila tanong sa dia da kausaran tanong amarata masiyap tanong so dila tanong ka padapi ka pa mo sa wala so dila padapi ka pa mo sa Allah so dila ka man lan tadakul az-zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa sharaba salin sa tawa di pa kaganag mamukag o di pa kaganag mulula sa kabukagan na daa sasakat niya na balasi ko Allah arwar sa kagan kayan kuman kagan kayan minum na yutoy peka po sa tanong so katero tanong peka po sa tanong so mga mata tanong pamakinaganda tanong peka po sa tanong so ulawla tanong mapia na kinan itataros tanong din sa taman din sa mga mapansuramatan ikasaw naging kaya umanisa na mitubat naging kaya tubat tanong na kaya babayan tanong mabu Allah inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin mata naswalla na kababayan yan so di tatubat no kababayan yan so di suti king kaya may katubat si Allah na tunga na ya pagkabaya-baya so Allah igira may tubatun surip niyan madak na may tubat may mga nisarila si Allah igira tahajud na pangguraw igira di manambayang sa sunat na pangguraw kiguraw kaya katadman yan naging mutamiyang gulolan ng mga rata nagyutod ni itatarustan maging mutada taruto akatubat kaan mala layo naging kunto kapkapertan wallah mata natigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaswallah afrahu bitawbati abdi min ahadikum sakata min ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falat kababaya Allah ta'ala alisuki babaya oripan amya dadag inawa anu kudayan yung kuto orip na inawa anu kudayan na kedaan sa pag-asa ubapan misampay sa ko sungan na nangid ubapan misampay sa kong tasungan na nangid ka kagi ay kapakasungan naging kuto ako dayan na umaruran yan sulangan kailangan yan nakagiya turong pero man na makanaw na kaya paganawan yan at itindig na kudayan na tigna Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta min siddatil farah ay ya Allah tigan man yan sa kasuri panakan na sa kansukadan ka miyari ba dati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukatiro yan sabab ko kinitaralo ababayan naging utakip kinitaralo ababayan na sobra sa kapkitaralo ababaya Allah sa dunia katubat orip niyan na kaya babayan tanong Allah kaapya panati ko Allah minsan pa sudusang kasi kumagabon ko langit na makarakan na mamang nikarakan sa Allah na perila na kang saka na manisa na may tubat
na gini itatanos tanu ayati gunawi ya saratu katubat na alekala yang utaki pukasan kan sa ginong ka sa ginong tuwa patabutan ka ikadunaan natin mo ala fi'li ta'il tilkan maasiya so kisindit na ka sa ginong utak yang lang ka sa ginong utak mga dosa ikatlo na al-azmu ala an la ya'uda ilayha abada ginong tuwa pagazimin ka ipramis ka sa ginong ka sa lingkad na ito pumbalinganan ikapat na finkana maasiyatu lihaqi adami falaha rukun rabi وهو التحلل من صاحب ذلك الحق so ikalat pata tiguna waya saratan kay katubat na sukadustaan na singa minggululan si kudatil ka manusia na pamangin ko na rila ginan ikasyaw ay nimbiat ratan waging karamatan aking kay katubat tanong ay kasapol na asabar king kay kasabar ka api natigura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa in sabahu ahadun falyaqul inni imru'un sa'im upama atigura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka anak to natawa mamanintaon sintaan yan siya ko ito na tiruan niya na sa kanang ginadiw di mamusa sabar sa kanang ginadiw di mamusa upama kugyan na ni Balem na dad na makambubuno ang mga tao aging kaya nimbiyater katanwa Ramadan nakasabar kakagiyapian to na kanap kasabar ka aswal na yung balasar ka kaami ka di nga masabar na lalaw dap man meninggir ka guna aging kaya Ramadan aso Ramadan na ayad na malainis biyat yan nakatanok yung kasabar si ko ungus kasabar si ko babayata si ko dunia dun daw nagkasabarat ako mga rarata katarap kanagta nagkasabarat ako uman kristal barata bala naginan ikasapulo amin yung biyatan tanwag yung Ramadan na upang makuging kaya sapulo abiyatan ay yung biyatan Ramadan na minggugulalan tanod na sa ipuun sa ginguto kaya bukairon na taman din sa mamapman supasa na miyasalin subatat tano ka andin ni kasalin o mga tao sa ginguto yung kampa kapipesiran na miyasalin subatat may tigumpya so kapagingid kaayaman na di ka tigumpya o kapagingid na igira sumabalingon na tatagumpya na ayakap ka binasawingid ayakap ka ratarataian na igira sa mga mababalingon na di maratarata na kinan miyak kalap kiyumpi aging kairamatan kaging kairamatan na miyak katalong maraktanong kasutin tanong yan na inusutir tanong Ramadan aguso datan siya panmapangaloy ang mga padabiatan sa Ramadan pangintanong siya ko Allah may padtanong kung may nga bibiat aging kairamatan siya kung mapiabiatan na pangintanong siya ko Allah rindilaan tanong yan may padtanong sa gingkutwa igida ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faida kana akhiru laylatin min Ramadan ghafara Allahu lahum igida ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puri ko Ramadan na prilaan mo Allah sa mga urip niyan na panintanong siya ko Allah amya padtanong ko rin na Allah panintanong siya ko Allah amya padtanong siya ko terima Allah sa mga puasa niyan terima Allah so kaya panambihan yan sa qiyamul layl terima Allah so kaya pamatian sa Quran kaya sasadkan yan terima Allah so kaya sabarian terima Allah so langwan amyang galbag tanong saging kaya Ramadan ang mga pepiagalbag na panintanong siya ko Allah so mga pepiam nagyutod ni may tataros tanong saging kaya ditandoy kapag daw saging kaya tanong balasang kanu Allah sa madakal na mapya sa giibo subang sanwa si Abu Hudayfa Muhammad Abdul Qadir Alawi kurwa di mula sa kablangan salam na kan sa kanu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh